Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. C'est tellement... On a tous peut-être ce sentiment. C'est tellement étonnant la qualité de son cœur. Comment elle a pu contenir et comprendre tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a entendu, pas uniquement dans cette annonciation, mais aussi dans tout ce qu'elle a vécu auprès du Seigneur. Elle a une qualité de cœur tellement étonnante. Et quand on voit d'abord son comportement, quand elle a vu l'archange Gabriel, qui lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Elle était troublée par la parole et non pas l'apparition de l'ange. Ce qui l'a troublée, c'est les paroles que l'ange lui a dit, et non pas l'apparition de l'ange en lui-même. Si on est à sa place, on aurait pu être étonné par cette apparition. D'un coup, il y a un ange qui apparaît devant moi, je suis étonné, parfois peut-être effrayé aussi. Mais pour elle, c'était un quotidien peut-être de voir des anges. Mais le message qu'il lui a apporté ce jour-là, c'était le message qui était plutôt étonnant pour elle. Et l'a fait troubler. Parce que c'est une qualité d'obéissance exceptionnelle qu'elle avait. Et ce qui l'a intrigué, c'est le comment. Ce n'est pas d'obéir, mais de savoir comment puis-je obéir à cette mission que l'archange vient lui annoncer. Comment puis-je le faire? Je n'ai pas les outils, je ne suis pas marié. Comment puis-je concevoir cet enfant et comment vivre cette mission que tu m'as donnée? Et quand l'archange a commencé à lui expliquer et lui donner des outils, le Saint-Esprit sera sur toi, tu seras rempli de Saint-Esprit et ainsi de suite, avec une humilité exceptionnelle, elle lui dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis la servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Vraiment, un message clé qu'elle nous apprend aujourd'hui. De savoir dire qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta parole. On prie cela dans la prière de notre Père, peut-être plusieurs fois dans notre journée. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais est-ce qu'on vit cette parole? Que ta volonté soit faite avec une acceptation, une soumission à sa volonté. Franchement, quand on regarde la Vierge, on a une seule envie, c'est de vraiment retirer nos sandales. On a entendu un passage dans les Praxis, dans les Actes des Apôtres aujourd'hui, qui rappelle l'ardent buisson de Moïse et comment le Seigneur lui a dit, quand il a vu cet ardent buisson, « Enlève tes sandales ». Une parole qu'il a dit aussi à Josué, quand il était face à Jéricho, il ne savait pas quoi faire, il était en train de marcher et il a entendu une voix qui lui dit « Enlève tes sandales ». Parfois, nos sandales nous empêchent de vivre que ta parole soit faite. Vous savez, les sandales, c'est ce qu'on porte, ou les chaussures qu'on porte pour marcher et pour faire tout ce qu'on a. C'est un outil qui nous mène partout dans le monde et qui ramasse toute la poussière et toute la boue de la rue, de la vie. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à se détacher de cet outil pour lui dire que ta volonté soit faite. Détache-toi de l'élément qui te mène partout pour que tu viennes devant lui. C'est pour cela, quand on avance pour prendre la communion, on se détache
de nos sandales, de nos chaussures, de cet élément qui nous mène partout. Parce que devant lui, on n'a pas les soucis du monde. On se détache de la poussière et de la boue du monde pour rentrer devant le Seigneur plus léger. Aujourd'hui, peut-être en avançant prendre la communion, ayez cette pensée, cette prière dans vos têtes. Seigneur, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé mes sandales pour venir devant toi et te demander que ta volonté soit faite dans ma vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Moïse, il avait une grande mission. Il ne savait pas quoi faire. Comment puis-je avoir cette grande mission de sauver ce peuple, un grand peuple esclave en Égypte? Josué, pareil. Comment puis-je combattre ces grandes murailles de Jéricho? On a tous des grandes ambitions, des grandes murailles dans nos vies qu'on ne sait pas comment faire. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'on fait, mais nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. On suit ta parole. On a un seul envie pendant cette période de jeûne de l'Avent, c'est que tu viens dans nos cœurs, tu t'incarnes à l'intérieur de nos pensées. Et pour qu'il soit incarné, qu'il soit avec toi, comme il était avec la Vierge Marie, on doit apprendre cette parole. Ce slogan qu'elle a dit à la fin de sa communication avec l'archange, elle lui a dit « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a compris sa mission. C'est pour cela que sa première visite, elle a rendu visite à Élisabeth, son apparente. L'archange lui a annoncé qu'elle était enceinte, qu'elle va donner naissance à un enfant. Elle aurait pu dire, moi aussi, moi j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon service. Je suis pendant les 3 premiers mois de grossesse, je ne peux pas bouger. Je dois rester comme ça. Mais elle avait la foi que c'était une mission donnée par l'Éternel. Et si elle reçoit cette mission, c'est une mission de service. Et elle a couru vers son apparente pour prendre de ses nouvelles, pour être à son service. Et une fois qu'elle était dedans, elle ne lui a rien dit. Elle ne lui a rien reproché. C'était le travail du Saint-Esprit. Elle a présenté un amour à la porte de son apparente. Elle n'a rien prononcé. Elle ne s'est pas flattée. Elle n'a pas cherché son orgueil. Elle n'a pas cherché sa fierté quand elle va donner naissance à l'enfant attendu depuis des siècles, depuis le commencement. Tout le monde attend la venue du Messie. Elle aurait pu être dans l'orgueil, dans la fierté, mais elle était dans le service. Parfois, même quand on prend les nouvelles, nous, les uns des autres, on fouille dans les détails. Et on fouille d'une manière qui est un peu blessante. Et on ne connaît pas comment prendre les nouvelles de l'autre d'une manière simple, avec amour, avec simplicité. Parfois, on se donne l'excuse qu'on le fait, mais on le fait d'une manière qui cherche le jugement de l'autre. Mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne m'as pas pris de mes nouvelles? Et je commence à penser que je suis en train de présenter un amour, mais plutôt un jugement. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas les excuses de l'autre. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ses détails, je ne connais pas pourquoi il a fait ci ou cela. Je n'étais pas dans sa conscience. Il ne faut pas fouiller dans la conscience des autres. Il faut juste prendre de leurs nouvelles. Avec humilité, avec amour et avec patience. Parce que quand tu fouilles dans le cœur des autres pour savoir pourquoi et comment, tu n'es qu'en train de faire un jugement vis-à-vis de la personne qui est en train de le juger. Et dans le jugement, tu n'as pas un pardon de tes péchés. Pourquoi tu ne penses pas plutôt à ce que tu n'as pas fait et tu aurais pu faire
vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Parfois, nos pensées, mêlées par les pensées du diable, nous mènent vers un chemin qui apparaît un chemin d'amour, mais ce n'est qu'un chemin de jugement. Apprenons aujourd'hui de la Vierge, dans sa simplicité, dans son humilité, comment elle a réussi à vivre la soumission à la volonté du Seigneur et vivre l'amour du service dans son droit chemin et dans sa véracité. النهارده احبائي سمعنا مع بعض بشارة الملاك للعذراء. وفي الحقيقة لما بنبص لشخصية العذراء والحلاوة قلبها بنبقى فعلا متعجبين. ازاي عرفتي يا عذراء انك تحتوي كل الكلام ده وكل المشاهد اللي شفتيها وكل العبارات اللي سمعتيها؟ فهمتي ازاي بسرعة كده؟ ولما تقرأ كده في تفاصيل البشارة تلاقي لما الملاك دخل يقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء. لما رأت اضطربت من إيه؟ من الكلام، ما اضطربتش من المنظر. ده ملاك ظهر لها، ممكن تتخض، تخاف، تقلق، يعني هي ما اضطربتش من المنظر، هي معتادة على الملائكة، هي عايشة بين الملائكة من وهي صغيرة. لكن النهاردة كانت متعجبة ومضطربة من الكلام، من الدعوة. انت جاي تقول لي اعمل حاجة، طب اعملها ازاي؟ انا عايزة، يعني من كتر ما هي مطيعة للكلام، هي كل اللي قالقها اعمله ازاي، اتصرف ازاي، هعرف اعمل كده بجد؟ طب انا ما عنديش المعطيات، انا مش متجوزة، طب هعرف اعمل ده ازاي؟ ده انا عايشة بتولة، ده انا من طاعتي عايشة بتولة وفي حالي. حتى انا بخدم واحد راجل كبير في السن، مش لغرض الزواج ولا لغرض الخلفة، لكن لغرض الخدمة. أنا موجودة جنب يوسف، فكيف يكون لي هذا؟ ما بيقول لك إنها ظهر واحدة كانت مخطوبة، كان ممكن تفتكر إنها طب لما هتتجوز، قالت له لا، ده أنا عارفة إن أنا موجودة هنا بغرض الخدمة. كيف يكون لي هذا وأنا لم أعرف رجلا؟ هو ده اللي شاغل بالها. يا رب إزاي أكون مطيع لوصيتك؟ علمني يا رب، اديني كده زي ما قلت للعذراء وفهمتها، ازاي اكون مطيع، ازاي امشي في طريقك. انا معتاد على وجودي في الكنيسة، معتاد على الملائكة، معتاد على القديسين، بس متحير كيف يكون لهذا؟ ازاي يا رب تحل في قلبي؟ ازاي تكون في احشائي؟ ازاي تكون في عقلي؟ ازاي تكون معايا باستمرار؟ هو ده اللي شاغل بالها، هو ده سؤال قلبها، ازاي يا رب اعمل كده؟ ولما سمعت الملاك بيقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك ويديها كل التعليم ده، قالت له في الآخر إيه؟ ليكن لي كقولك، هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. أنا خدامة هنا، أنا جاي أخدم، أنا عارفة أن أنا ده دوري، أن أنا أكون خدامة لكلام ربنا، خدامة ليك. ليكن لي كقولك، كلمة بنقولها على فكرة واحنا بنصلي في أبانا الذي، بنكررها باستمرار، لتكن مشيئتك. كلام بنقوله بسرعة، بنقول أبانا الذي كم مرة في اليوم؟ كتير. لتكن مشيئتك، بس هل بنعيش لتكن مشيئتك؟ هل بعرف أعيش العبارة دي؟ بتأمل فيها، بقول يا رب فعلا لتكن مشيئتك. هي ده المفتاح، هو ده اللي خلى إن المسيح يجي يسكن في العذراء ويعيش معاها، إنها عرفت تقولها ليكن لي كقولك. النهارده احبائي واحنا داخلين كده نتناول، كل واحد يحط طلبه وصلاه في قلبه، يقول يا رب ليكن لي كقولك، لتكن مشيئتك. علمني يا رب ان انا في الصيام ده اقولها بكل قلبي وبكل مشاعري، لتكن مشيئتك. انا مش هضطرب، مش هقلق، مش هخاف. سمعنا في الابراكسيس كان بيفكرنا بقصه موسى لما ظهر له العليقة وشاف النار متقدة فيها. كان في بداية دعوته إنه يطلع شعب إسرائيل من مصر، حاجة صعبة جدا، عملها إزاي دي؟ ده شعب مستعبد، وفرعون عنده جيش، وفرعون ده حاجة جامدة جدا. طب وأنا عارف فرعون كويس، ما أنا عشت في القصر ده، أعمل ده إزاي؟ كيف يكون لي هذا؟
فنلاقي صوت بيقول له اخلع نعليك. التعليم التاني اخلع نعليك. احنا بنلبس الأحذية بتاعتنا واحنا في العالم بنجري يمين وشمال فوق وتحت، نروح نقضي مصالح ونبقى في هم وفي يعني مشغوليات مشغوليات مشغوليات، تلم كل التراب وتلم كل الطين اللي في العالم فيها، وساعات تسيبها كده على الباب من كتر ما هي مش نظيفة، لمت كتير. تيجي تخش تتناول، كنيسة تعلمك تقول لك اخلع نعليك وانت داخل. نفس الحكاية في يشوع لما كان واقف قدام أسوار أريحة. هدخل ازاي أريحة دي؟ صعبة قوي، أسوار عالية ومحصنة، أعمل ازاي؟ أنا جيت هنا عشان أتوه الناس ولا يا رب أنت فين؟ كيف يكون لي هذا؟ سمع صوت يقول له اخلع نعليك. عشان كده الكنيسة تخليك كده وانت داخل تتناول تخلع كده نعليك وتنفصل عن الأداة اللي انت لميت فيها تراب ومشغوليات العالم، عشان تقول له يا رب أنا معاك، عايز أقول لك لتكن مشيئتك. بطريقة كده ما فيهاش إيمان. أنا عايزك زي ما أنا هاخدك كده وأتناول وتدخل في قلبي، في جوفي، تدخل في قلبي، تدخل في عقلي وفي مشاعري، تبقى معايا باستمرار، تمشي معايا في مشاويري، تمشي معايا في حياتي، تحفظني وتسترني. أنا متأكد إن أنت هتعمل ده، ما عنديش ذرة شك، هتحفظني وهتسترني وهتكمل معايا. يبقى أنا وأنا بخلع نعليا كده بنفصل عن القلق والاضطراب والانشغال وكل حاجة تروشني أو تشغلني عن إن أنا فعلا فرحان بوجودك معايا. العذراء بتعلمنا فعلا حاجات كتير، وكل ما بنقف قدامها بنقف كده خجلانين من أنفسنا، وبنتأمل في فضايلها ونتأمل في براعتها وبنتأمل في وداعتها وصمتها واتضاعها وكل الحاجات الحلوة اللي كانت بتحملها لينا. النهاردة في البشارة هي بشارة لكل واحد مننا، إنك تقدر تمشي وراها، إنك تتحامى يعني تتحامى في ظلها كده، تمشي وراها وتتحامى في ظلها وتقول لها أنا كمان نفسي أتعلم منك علشان أقول له ليكن لي قولك. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون فعلا بنعيش بإيمان حقيقي، بنعيش بفرح فترة الصيام، فترة الاستعداد لمجيء المسيح في قلوبنا كلنا وفي حياتنا، يكون لينا الاطمئنان والفرح والسلام. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Tentinem biscere desmos nema